Medium size. Code ay good. Pangalis. Good 150. Good 150. Yung may zipper po. Ay, sige, Madam Angel. Oy, zipper daw. Venus. Venus. Ay, ang ganda. Small, medium. Venus 180. Venus 180. Okay, Padded. good mga B. Ash ang code, Ash. Medium size. Ash 150. Ash 150. May zipper. Ay, ang ganda nito, oh. Small, medium. Code move, pang-alis. Move 180. Ito po. Move 180. Anong size nung with zipper? Ha? Anong size? Ito. Ito be with zipper, oh. Medium Anong size, size mo padded. Madam Angel Choco? Code for this one ay zip. Zip 180. Zip 180. Ang ganda na ito. Tingnan mo. Adidas. Huwag na. Sayang. Inipok. Medium size. Okay, move mga B. So ganda, oh. Med size for this one. Code itim. Itim 150. Itim 150. Medium size. Pink 150. Med size, pink Oh, 1. itong may zipper Small, na medium pala. large to XL po.